Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Welcome back to Mrs. Ika Senior Studying class here, especially for my class and grade of Penerbangan Vocational High School. Okay, how are you today? I hope all of you, all of my students, always stay safe, stay happy, stay positive thinking, and stay safe and stay at home. Don't forget to always learn English at home, ya. Okay. Let's start for our material today. The basic competencies are kompetensi dasar dari knowledge atau pengetahuan, yakni menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan or announcement, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja, dimana ini sesuai dengan konteks penggunaan. Kemudian dari segi keterampilan or skill itu adalah menyusun, we have to create a text, menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Okay. What is the objective learning? Jadi apa sih objective learningnya? Tujuannya apa ya? After studying this material, the student can first analyze the conclude for the material between knowledge and skill. Jadi nanti siswa bisa mengaplikasikan dan juga meresum apa sih yang sudah dipelajari dalam materi ini, kemudian secara knowledge dan juga secara keterampilan. Tentu ini juga menampilkan sisi siswa gimana tekanan ke pengetahuan menulis ini. And then apply and arrange a correct announcement which will be shared to public accurately, correctly, and responsibly. Jadi bisa mengaplikasikan dan juga menyusun atau membuat sebuah announcement yang tepat untuk di-share di publik secara benar, kemudian dan bertanggung jawab. Okay. And now we will learn what is announcement. Announcement is something spoken, written, or printed to give information and let people know what has happened or what will happen. Jadi di announcement ini akan ada dua informasi tentang sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi. Jadi ada beberapa informasi yang diinformasikan bahwa itu sudah terjadi dan itu akan terjadi. Seperti apa ya kira-kira? Okay. Structure of text. Social function of announcement. To give information to people about something that has happened or something that will happen. Jadi fungsinya apa sih dari announcement ini? Jadi dia berfungsi untuk memberi informasi kepada orang-orang tentang sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan meaning yang sudah dipaparkan di awal. Kemudian structure of text of announcement. Jadi struktur dalam teks announcement itu apa aja sih? Yang pertama adalah head or title, kemudian body, and then closing. Di body itu adalah main information atau informasi utama. Okay, next, linguistic features of announcement. Jadi di situ nanti ada apa sih di announcement itu? Jadi di sana nanti akan ada event. Kegiatannya apa? Apa yang akan diberitahukan? And then grammar. Di grammar tersebut ada 4 tenses yang akan digunakan. Jadi it will be chosen by the own situation. Jadi tenses akan dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang sedang terjadi. Kalau misalnya memang missing people misalnya atau kehilangan orang, informasi orang hilang, berarti menggunakan past tense karena sudah hilang. Kalau misalnya tentang lomba atau tentang sesuatu atau informasi yang akan
akan terjadi nanti atau akan diinformasikan untuk diikuti, berarti dia menggunakan future tense. Simple present tense misalnya itu informasi, for example like you get the student get the information from school. Ya itu biasanya nanti dapatnya dari bisa dengan simple present tense. And then present perfect tense like baru aja selesai terjadi, misalnya your friends inform you about the school agenda or your teacher's class, misalnya siapa yang alpha, siapa yang sakit dan sebagainya. All about the information given to you, itu bisa call it announcement. Kemudian date, time, place, location ya, jangan lupa harus ada di sana. Okay, now kind of announcement. Jadi ada beberapa jenis dari announcement, kita harus bisa paham beberapa jenis dari announcement tersebut. Ada obituary atau berita duka, kematian, job vacancy, lowongan pekerjaan, and then the next one activity event report, aktivitas atau laporan acara, winner announcement, pemenang, meeting person, people in search, orang hilang atau orang dalam pencarian, notifications or appeal from the government like pemberitahuan dari pemerintah tentang suatu hal, invitation of wedding, birthday, immigration, and birth. Itu kan tentang berita pernikahan, ulang tahun, pelantikan, dan kelahiran. Itu juga termasuk jenis-jenis dari announcement. So, memang announcement ini general ya, maksudnya dia beragam karena sesuatu yang to inform someone, to inform another people, itu memang dia we call it announcement. Now, kita masuk ke example. This is the example of announcement to TOEIC class member. Please come on time on Google Meeting Forum on August 8, 2021 at 9 up to 11 a.m. There are some amazing webinars about TOEIC preparation and TOEIC class. You have to join the WhatsApp group to get more information about this event. The headmaster has a plan to give reward for the best result of TOEIC test score. So do your best and always be confident and be brave with your answers. Tutor Agustin. Okay, this is the announcement from your teacher, from your tutor like that at your school. Karena itu kita masih di kelas online, so these events always happen in online forum. Jadi para member diminta untuk join di Google Meeting. What date of this announcement? Jadi kapan waktunya sih? August 8, 2021. When the time will be happen? 9 up to 11 a.m. like that. So who is the participant of this event? Anggota acaranya siapa aja? Jadi TOEIC class members, anggota dari komunitas atau kelas like that. What is the headmaster plan? Like, the headmaster has a plan to give reward for the best result of TOEIC test score. Yeah. So from this announcement, we can ask some question and then we have to answer the question based on the announcement. Yeah. Okay. Now I have an announcement. This is my announcement for you, and I want you answer this question. This is the question exercise. This is the exercise for you. First, read and analyze the announcement correctly. I explain clearly what is the content of the announcement. So you can read this announcement and then you have to answer that. And then the last one, not the last, but the third question, what kind of announcement is it? Jadi itu jenis announcement apa? 4. Record your explanation in a short video 2 up to 3 minutes, and don't forget to take this rule, okay? Please give your introduction, or you have to do introducing, explaining the content, and then to closing, okay? And then the last, create an announcement based on yourself. Terakhir, silakan buat announcement. Kalian jawab pertanyaan 4 ini berdasarkan
announcement, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian membuat announcement berdasarkan pengalaman kalian. Okay, this is the end of our class. Thank you so much for your coming to my class today. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, and stay at home. Keep fighting and happy learning. Okay, if you have any question to me, don't forget to ask me, and feel free to ask me in our online class. You can contact me also in my WhatsApp number. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.